sigare droit ya haini kwa maana wa daula sina mbula sigare droit ya hai msulumesa hamamba kana kamfunga wandu bahari wahidi enya umhibao lichwao kaka mhibao merde azali enya umhibao harme mahamira ya azalini ya votewa kirasmi 2016 gamandao katsumchuani somfanyao nisomafanya nowi zile mala mafuma yafanya ngali mchuao ni hamzima asali hume ni mahakama ya komoriko na ukubali abaha ribuwe mahakama ya hanyu shaamdu na dunia gasina ze dossier za hanyu ni mruma olelo rimeshiani iso yabo sikuruzo uhura yesi ya kweli ya demokrasia kwelu ngamsombulia nemijarada hamzima rama anzara kamjanza kamnauja ubulia Rais Ahmed Abdalla Mohamed Sambi na Mamadu na fulani nyinyi maudu mtekambuliwa amruna dunia ngabo sendonai hai kamkarahi msidopasa mkama bulubulu bahari mwambi wasembisa hangu dema vayu wa heyesi yonga msando kada watu kampura tonga bingu naipuhe baba mkamwambia dungo ushangaza wangu baka unapotoka ufungwa ngoja unalete kungalifua una mwambe ekali kabili haini mzima haini waziri rimande iso yeye yafanya harma panza la mzima lakini hamira wingu na vayu wa heyesi sali na wenji mabwizi magangisteri ngali wachuao mzima kamkarabi babanuka bose anteceda za hanyu amruna dunia mswanzane de wale sianisa de mavoyu wa heyezi yonga msambu narete narete wewe mutoko kabo malakali muluku mutsoroha jawaroha mutsofungwa jawafungwa wala nsujamba mana mrujambo wa mruto masuzi mwambe sinu zisohenda kajiliano ya hao wasilana mabandi wali harmesitani kama mabandi asalinga na mafailu wa asali kaya wende wafanyi wa masakara ekale no mimi ngamsango asali asmali senongo sinuna baonga sinozao tuando hahi emafayu wao ngozo nsabe hena mnayo asali asmali lona fikirambi walona rongo ikawa muhimu hao mapesa kekale lelo mtamfanya masakara hamada yana ye dunia tsainu wala nyezitembes baadhi ya hatu si watangazaji ngana ambao senongo sibiri nai sha iso yemafayu amzabondo wafanya yematata litie kudiriti manahindi bo serikali bahari mwe ngwazo yezi wazo urege masihu ya lidem sana urege msana wale ni masihu merde insi namna raishiliana azali kuyamambia ya resevoti wo uchinga wasaya waina makazi no sile namna hiyo yabo mfanya ujinga wo ujinga mfanya ikawa sisi katika kukubali njako sisi mimi Ibrahima Yunusa nono nchakubali ukeshetendo lishoitendo chakihalalifu shoitendo shakijinga shakanza shitie nkodo harmayonsi jenkodo ya hudumrale serikali savawa huwa bahindi harmelu wa kizungu manuil nemesha volontairement kabasi tendo shikuju ashijirende watina ukanga ndongombi za jiri zo lekutsongeza ndongombi zija bandi ya ndongombi za jiri mavayu wa heyezi sa ziyaifanya doso nyangana hata wakati vilo nono nasina mezi ya uwaza ngabo
wasiliana azali kutamambia ya resevoti wouti ingawa saya waina magazi ya no sile namna hiyo ya kazoa tomba hangu wala mana wafanya likoli usomeswa na wajue weli zila zifanyoko zuri soa na hanyu wajue weli mesoa na hanyu wajue weli zila zifanyoko wajue zuri sauzanga tengweni amada limisha mjoza wala wambikao duwana hanyu wasona washindwa fanyaze hazi mbogo uwaza umaze tazaheba kama tena bichi China mgenda Ulaya usojamba kama dunia inobide na yumba bide kamba hivi mtu ili minuke na mpaka sisi numa mengo na mengo kanjoporo ranchi usona nja Afrika kasi usona ndale yangu nchi na sharia bisi de ulo ni sharia bisi na wazu japare shamgazi ya jaba kakawazu na mfa mwanzi de shari otoda hada isa na fiti mwazi daru waza na fitina panulejeza keretu popezi akabanga dofuwa mina shari sila lazimu mzitae hamfu au hawema au hakili nika mjaparosta kabatia paroki rukansia tungele nai kabatunza paroko za nana mongi shana mnumchojwara media jojo naso kanzani mwishele zisenu kaina mundu na doji dole ya kilia nizonda hao ya juwe ukaya katsaye chenge na watu nyongazija na mtafadhali leo mjuani ndo kaweji mdungu totulia toke mvula na ngora bonda hapo shaki ya jamsa tulia sitoba shulai shamwambio nukaya irukansia tungele nai kabatunza paroko za nana mongi shana mnumchojwara media jojo naso kanzani mwishele zisenu kaina mundu na doji dole ya kilia nizonda hao ya juwe ukaya katsaye chenge na watu nyongazija na mtafadhali leo mjuani ndo kaweji mdungu totulia toke mvula na ngora bonda hapo shaki ya jamsa tulia sitoba shulai shamwambio nukaya sima isilamu ikamtendeza ngabo mtendeza na rongoza ujinga ukamtwanzana befulani ukamba monda bolonzi jomana amwishele mnyesimu amwishele kambunge amwishele azimundo amwishele zankiu inada mkadasa watu avansi hadisi emrejo shidanto watu uangaza tukufu wahe Facebook FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dakika 46 ndo zakanti harma yesane hunura ya faransani jabo ko esatsanu abo ikono bishonie kawaida abo kawajewe walio abo ngwambayo yokana yesatsanu ichia dakika 40 na mfukare imakati rizambao yanu wardungao jana hajana na hawa ngiyo burda juma enamna ikao dua ibirliao uskolawi namna ikao mambia ni yokana Majudu kaya harma ye mipango ya hatu ilirijue haina dhamana ya mzima harumasi bandi ya de mashakil ikao ngasina zaidi ya mahamili wanusu yensi ya hatu ngiyo harma hitlafi ngiyo harma tambu za kisiasa yensi ya hatu ngiyo harma mbirano yensi ya hatu rinjia harma mwendo mwinji ikao ranzi yensi ya hatu renge istiklali hata mpakanda ya basainu karjaparo yenshi yihawanziro ya siasa iliyo wansiju hatema katiana karjaparo yenshi uziro wa kisiasa ulio harma yensi ya hatu yema katiana karjaparo yenshi ofujari mziro uyenshio harma yensi ya hatu yema katiana karjaparo yenshi yele bangano la kisiasa lilo na owanrua siasa ema katiana inde manaikao ranzar juzi siokana haina mzimandasi ngena dhamana juma ye hawa ya siasa iliyo wansiju hatu ye makatiana haina mzimandasi hatsanga juma uziro wa siasa ijiundrao wansiju hatu haina mzimandasi hatsanga juma uziro wa maisha
hama odziro wa maisha ulio harma yensi ya hatu yemakatiano reka hule reka karibu haukana ramba ukana wala talumu walumuni anfusakum mruna tsilaumu mruna tsilaumu yenafsamu ya mndu inde manaikao oskole wenu ranza rijuzise oskole wenu ranza rijuzise ye dhamana denda mbao ye responsabilite ikao zijanibu za kisiasa zilo kinyume na Baiti Salam walonizo harima ye hawa ya siasa iliyo harima yensi ya hatu ye makatianu kablia ya hwamba bandi ya ramba midaminji odziro wa maisha odziro wa siasa ukadamivu ulio harima yensi ya hatu ye makatianu hulawana no walo kinyume na Baiti Salam shahun wajao ranza rijuzise vatu rijuzise lesola linu ye responsabilite ikao uongozi wa siasa walo kinyume na Baiti Salam walo niyo harma lesola linu ranza rijuzise masuala ebangwa makapabu wa ushinda wa repare ye erreur ikao ndo waifanya owakomori abasainu ngamjoshi lamnike aminifu tena owandu wa siasa wahensi ya hatu makatiano rekando walio kinyume na Baiti Salam rekando walio Baiti Salam makatiano suala na majawabu bese ngar aminia ukana wakomor wapasi wa masuala na majawabu harma suala hamada linu ili rita la zuzu masuala hamada yanu ili haina mzimadasi ya jue ya responsabilite ya hemonyanya ili haina mzimadasi wenda mwendo ya kubali ile kosalahe ikao do yatsanga haruma ihawa ya maisha madziro ikao do yaremao yensi hatu makatiano mahsus de maranya wa Komor yemakatiano hokana haina mndu habali ya mnabwe hatsanga harima odziro ulioban ebanga jojwari bakishe bas harima odziro wa maisha harima omondeso muyi wamba oyo kana kolonel zalasumani nonroahe ngo wai ebanga ngarjojwari bakishe juma yezijirio silence ikaobanzi ya ngombayo kana baishe ngombayo kana ngwambao ebabanu bawe madhamana wa siasa leo walo kinyume na Baiti Salam jukumu ya hao hindini mana hindini jana washinda wajitsanganya wamba ukana tu sof azali mana hindini jana washinda wajitsanganya wakaujua zakanda za wahunre watushindu jitsanganya watahashawiri eba leo scenario rio na leo harumaze janibu zinu zombili ngarjujua riwamie upande uzima ngarjujua renge jukumu inu ririhe janibu nzima ebandi ya zibiri hauka yojokiri mrujo ubewa kisiasa ebandi ya ekazi hisa izuafanya ili warepare ile kosa haurambe error politique waifanya hindini inde malaika wa za tukufu wahe ye Facebook FM jana waka wajitanganya pia kontro Colonel Azali Asumani lewe inu wajitanganya pia kontro Colonel Azali Asumani jabo ko Colonel Azali Asumani genale tengulahi ikawae ngwafikirio enamna ya umate enamna ya uzia enamna ya ubayanfia uwandu walo kinyume na Baiti Salam iyone namna ya siasa shahu muhama harmaze janibu zinizo mbili dikubali yokana uwalau hasara de maraya wa Komor haukana wundu watu harmashe diwara ranzi uongozao yeyezi walona yeyezi huja uwalo kinyume neyezi hamai maraya wa Komori watu wa harmashe diwara ngwazini siwao jamkate wa jungu utahani wao na uzungusiwa ekausa ukazi wa wazir jabonga za tukufu wahe Facebook FM ngarjorenga eshabashim kabla ya rejandisa mpango watu rambie reshelezize oandrika o dualona marisiza na mashangaza oandrika o duafikirio ya ukana vanu marisiza yojoriza mdudingoni eriwambie ya ukana karturi ya mndu ekati Mwenyezi Mungu waechi hau mimi binafsi nsuri ya mndu ekati Mwenyezi Mungu waeche haukaboro nao ya jorenga uanzaya uwaili
ko johamba mimi woronao yarenga ikairi waheziumbe ya johumrenga ko johamba mimi woronao Firauna ikao liyakayajinika daraja ya ungu ya ukana ye Mungu wo Firauna lil autad yakayajinika daraja ya ungu ya ukana ye Mungu riono ishamrenga ikao mtiti rahananzi hamjia hombowani harejei Mwenyezi Mungu abangenga shahidi zizao wandolona marisiza na urisiza uwarezingiza na urisiza uwakarbunasi rwambia ukana wandu wa madasi karjaparolelwa niezi karjalelwa niezi karitulelwa niezi ngarlelwao hekudurwa ya Mwenyezi Mungu ne dignite ya Mwenyezi Mungu ishonde shirle lao hunule mengoni abonge bese koregesho bashinu rieshelezize imandanizo majanizo rwambi ya ukana ekeshi walelao fitna ekeshi walelao wehele wa ukana kairiwangamize mji hauangamize mndu hauangamize mwanyanyao nuwa hunde mbainduwale izo si wahanjume karnojo zifanya hauka karjaju harazihundra nuwa rizaya haukana mgunjo rehemua rizaya onsi pia waka wakubali ya ukana ufukaraka upamila kwa jaka mamaskini siki shawarilele he dignite ya Mungu warilele hesheo wakanisho hoki na ivu wakanuo na yabo kamdogesho bahashinu rambi ya ukana warizaya wakawa hunde bahati wakana ya mifunguo ya hezemali za mji ya hezemali za bavu ya hezemali za isiwa wakawa hunde bahati na yabo alhamdulillah rabbil alamin ngarjomba Mwenyezi Mungu ngarjom shukuria baha warenge hadinyite hawarenge hasitara bandi hawarenge karjaparo himiliwa ranzida hava sainu na sina mahishiri na mirandaru ranzimzu wangu wafariki mahishiri na mirandaru njaparo himiliwa sindami tindua ntendea ni mndu ya ukana mze wangu haka humtahamba hindu ngasi hamijini hatu alhamdulillah rabbil alamina zaida mahishiri na mirandaru hata mpaka daba sainu haina usiku ele zina hilo loheshelewa harumwa bahanu ikao ngabo khairi haina usiku ele zina lahi yanzaya haina usiku nuhambwa nguna rehemu mndu fulani maskini mndu fulani yabo iyo yondo utajiri Mwenyezi Mungu yaniva yonde fierte loni yoleo yonde mali yonde heritage yanzaya yani hensi zayo yonde heritage yanzaya yani hensi zayo haukana hakanaze mali za mji na sirka ulala hanzaya hakanaze mali za mji na sirka wenda ya mindu atarende likoli hakanaze mali za mji saharo nesaukana zila za mji shamji shahe abonge yoleo imandanizo majanizo wajuha abasainu wanzuike bane dunia inu inuiza ulaleo narwambia yokana kabati manongo ijori shangaza wala karna uona ni majumba walo nayo ni magaru walo nayo ni maluka walo nayo kana urishangaza hukasonti pia rizalo wahanu wadzima ngarijula nao imnru mwana mwikoni ya mzambonro ikoni hatu ya johuna mbia ukana njo ujua ya ukana habwa matsuwa ya kajaparo hunda tabu harumo mji wa ikoni amzaboba nunro kajaparo hunda tabu hajuha hundu mali hauwa hundu mali watina ezi watina siasa wao sonti pia wa ikoni ngarwa juwao waondoana wa mrehemloa aliswali himarabu waondo wa juha watuparo hunda tabu watujuha na tabu ikoni
shasira dunga sonti pia ngajula nao owinjini hatu sonti pia ngajula nao yaona keradhi kamndungu anzo yezi haumndungu aminiezi fulani haumndungu shangiriyo yezi fulani yo haki yahe cha ngajula nao ukana ngazjamba ukana haina tindi mbehala yo ulisemana mimi mzo wangu hanlisi ilo ya hala yakana dignitea ilo ya hala yakane shosha ilo ya hala ya shamdenda mkinaivu ilo ya hala shamdenda mtengweni ilo ya hala shamdenda mdungana na wangu ilo ndilo mimi yanlisa halafu na renga yabo yani kaziza ya ukane personalite hangu hata mpaka ndaba sainu maharubaini na mbando dhaifu juu hata mpaka ndaba sainu ngamine mba fierte hiyo bongere ka urengesho ba shino mna entre parenthèse onza tukufu wa Facebook FM nitia boneshelezize uwandu wadungu ndani zono janizo wadungu hamba ukana ula mru fulani ula mwanya mru fulani ula shimejua mru fulani ya ukana hiyo wao wakao jumanduza tu rizalo sina no kwa jaja neze dhoma na hizo tideze kontra wakao zibalao jumandu zangu hizo tideze kontra raka ufunga da sinema zuko watu haina mndungu amini ya fikra hayalo niyo haina mndungu no uoni wahe yao nao karna uziyembwa na ya hatu hauti na uziye hizo ni aminiyo hafikra ya mndu fulani izonge bidore ilo wanendo bana uomendanizo majanizo wadwele wando ya ukana marisiza na mashangaza karturi amba mndu kati Mwenyezi Mungu echi komori ntswili de jende de banongo haukana ke janrenda jana na bosi la miche ke janlela haukamrulelwa ekamruha somwa ninsi ke tsunlela mrulelwa ekamrungu tundwa ninsi kenaka hunlela mrulelwa yulela mru ekantinge fikiri yao raiya yora nzirenge stiklala ka hundaba sainu ezenongo izozo ndaru kazitsi na bosi la miche kinyume owalelwane ensi wandu wakauhaleo wairendao nai uwafailwane ensi wandu wakauhaleo warendao wanibao ensi nai wangenga regesho bashunure shelezi zendo ya ukana wandu wafikirio kabanile ungo wandu wafikirio ukana ngojoko uzibali yao ndenizo wabale fiti na wando wareme mwanya nyao watine jao bahari yabo kwa atina mbanongo wajohunda ikati majiso maruvu nwashelezi hizi ya ukana Mwenyezi Mungu arambia ukana inna rizqa Allah kana mas'ul inna rizqa Allah kana mas'ul haina riziki Mwenyezi Mungu tutina mndu niwambia ndote na washele babangu tuonje misiri ni oswali onyamano juha ya ukana yespori Mwenyezi Mungu arambia ukana alfitnatu ashaddu min alqatl alfitnatu ashaddu min alqatl fitina yo ajali nziro yo nziro rahana mndu wa mndu kana yonde kutongeza nduhara mndu hitwa ni mwesheleze ni ndotena banyi tunamba kana Mwenyezi Mungu rambilo kana la yadkhul aljannata namamun ngamkazo yao la yadkhul aljannat namamun kana uona yembevo kana huiona kwa ujomba kana huishia vushe kwa ujomba huiona mndu manisa wandu mtu ya fitna bahari amtuno fitna bahari ngamanzo jao ngamambo jao bahari amtoka hunda jao ngamfanyo jao ulaya tola nunjo hunda jao kabati mjo shidale riziki ya mandamu ikati wakati Mwenyezi Mungu yanzao nizo Mwenyezi Mungu ni wakati Mwenyezi Mungu yajoka udeside Mwenyezi Mungu jofanya yakun baifa yakun zirende awenge skaurenga mnantro parenthese yabo gamstay auka yonde de malezina mikwayo njaparo yabanu na lapiza mundu na kwa hido na lapiza miu fanya suje banu sinikawa komori wayamba mihwamba ndongo ikao zijiri tizikaza wanduwa zishia mitsi amando andro ajinko yabanu sidopano beha mdahusa jao mdahurenda jize haina ujomba zonjema mihwamba ukana haina ujona kaeza jiri eza hunda manda muislamu eza hunda mwana mafulani eza hunda mdu fulani haina ujomba zonjema mihwamba nazimhunde au kada zako toa wamba zinzo njema
yabo ikaizo njema wao juu yabona zihunde yabo mndu nambia ukana izo tsamba ukana abotibea haunja dea miwamba ukana mndu fulani hadhulumiwa keja lazima adhulumiwa sonti perambo kana kullukum ra'in wa kullu mas'ul an rayanti sonti pianga si madhamana na haina mzimandasi ujozisiwa hana mzimandasi ujozisiwa bosoni mwa Mungu inde malaikao reshelezi zao uandu wanshiyo hezema zahe daula wafikirio kana ya huo fahari ngamshukurie mba Mwenyezi Mungu aniba no baha Mwenyezi Mungu atahaya ni behe na amini ya ukana walio bonti juu wa Johanza wakebandilio walio bonti juu wa Johanza wakebanulilio na singa ruombe yao karnomba jao nga ruombe yao wavuke nomro walio rombe Mwenyezi Mungu alekeze nti ya hatu ritudoro wahonda rofia harmazi nti za wangu sharike bonti juu hatu izo nizo rajomba haukanaro wakaya roalio roanzo waje kabati ya paro bala hurma ni maranja wa Komori mduna tohula hanteno wakati Mwenyezi Mungu ya jom kusudia ya mtowe ya majumba njano lao shaho kamduya fanya marisi za ya domba ulama na shomru fulani ulama nyamru fulani ulashme jomru fulani wala jau izo kasuna ndi ambano ngo haukaru mambiani ndo karijaza lo haezi ni mbabangu akamlimaji hakamrua ada hakanotablu hengazija hakaurongole ngazijano mji hakadhamana wa mji ndongo zaezi ye kaziji wala ndongo zaezi kajaka mengoni mwandu ikawa londa ohima womeyaze bursu onikoana shahansomesa hemba paka yahe hansomesa hemna realu amila wahe hanonesa ukana eza mji zilati zahe tsena hanambiandro ya ukana ni bauhe mali za mji kabla ya ijafa amini ima kalma ya mwisho mzo wangu ya kaunambia yo ikane tarehe 20 ya Desemba mwahaziwi zili mwahashiwi na majana shenda na mengo shenda na kume na mengo shenda na rada 2016 bahema kalma anambia yo dakika 5 kabla ya utsinzaroho anambia ukana profitoso na wahando na muobeka kuja ekati fungu jozinga maniha ya wamengu numa kalma ya nlelata mpaka daba saini dakika 10 mzee wangu nika distance ya metra mengo miraru dakika 10 Mwenyezi Mungu amrenge ile rada yo yafanya crise cardiaque kwa katida huo yaone makalma ya mwiso mzee wangu anambia yo dubreo sona wahando na muo bekati fungu jozinga maniha kuna uhunda mrujo hangalia hamanda mimi wakati wa mna mahakume na mitano makalma yao yanlele hata hunda abasa yanlele nikane dignity hangu yanlele ntike mwizi yanlele ntilewe shamru yanlewe ntimeye yanlewe ntideye yanlewe ntike mlevi yanlewe ntikane tobiambi amumshukurio hata abaha de makalma ya mwiso yao doyani heza hanta na usulibani ekanga buwasomesiwa hamaliza daula zahibwa ikanga wasomesiwa hauravi waezi ikanga walewa wasomesiwa hauravi wamaliza miji ikanga wasomesiwa hama hauravi hama izo undo waonao ondo waonao abunge izo rambao na aminio owarizaya wafune dignite ya hao wawani ya shosha hao wawani ya miji ya hao ngwaja liara nziwa lawa yondo kate miji ya kausama pwani uwarizaya ni mabani hao harumemi jipia Mwenyezi Mungu hajua hokarambia ukanarumwe akhiri zamani haina mndu mwenza dignite ye mafundi owandu wa maana wao Mwenyezi Mungu ujoka warenga no ili watikene muo wajona ofisidifu ujoka ukaya harumai akhiri zamani yo dahi Mwenyezi Mungu owanzaya hawayanzaya hakamengoni mwandu kao Mwenyezi Mungu hawanike daraja hiyo ya ukana ya warenga wakatuzima ele biala hawailo no watikene muo wao no daraja no ofisidifu yensi ya waswili imakati yamu abungenga reshelezi zao wando wafikirio kwa ngwa wanu wando wajifikirio kwa ngwa wanu na udonda no kauha banga rujula nao wanga jamba kana mdu muda wandu na kemja wandu
wanza tukufu wa Facebook FM rikorenga eshaba hashinu isaiti ya dakika 8 ye satsan hunula ya faransani jabuko esasi tawikoni wabishoni warudungao waishia zinahamba ngwa justo la ushahidi iki ya dakika shenda ngajorenga omrongozi renike emwanyanyasi ndala biswali ya chikubalia kwa Rabachenko ranzida iho Marseille ngujoji tamka harma lesfala la lewenu ne madda ya leo juma izo ikao dorifikirio nizorambao ne responsabilite ikao ngiona ye ma opposant wahe yensi ya hatu ye makatianu harma ye hawa ya siasa ire mawe yensi ya hatu ye makatianu ndala biswali ya chikubalia kwa Rabachenko ngarjoro jezi anteni hokema nyasi ndada biswalihi yajikubalia poro Babachenko mkinishia ukana ema halali katina mawasiliano ngarjoro haya anteni remikeyo ndada biswalihi yajikubalia poro Babachenko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Na barzama siu Salama alhamdulillah. Ngojor samihi ukabese nga harmaza ondurizaho sha ikawajibu dada biswali hachukwalu poro Babachenko lewenu mpango lewenu ritamani abonge rijuzi sembabi irresponsabilite yedhamana ya haina mzima dasi harma yedaraja hawa ya maisha hawa ya siasa ijunrao harma nti hatu emakatian mahsus de responsabilite ikao ngiona wanru wa siasa walo kinyume na beti salamu emakatian darajara wasu libanu responsabilite wanru wa siasa ndaramba ma opposant wakone za Sumani engo na responsabilite hindini jukumu hao hindara masu alalinu namna uonao ngo makapable ngona namna ya ushinda warepare ani ye morso nenda bao warepare yani error waifanya ikaofanya errori ngona namna ya ukanale wako mori wanike uaminifu jumai hawa ya siasa iliyo nobanda wasili dada biswala tukubalu poro Babachenko ngona mndongo marhaba menji mwana Badruddin husule suala hilo. Naam. Haukaya Mwenyezi Mungu akahonesa mfano afanya machi ikao wakomori wa spori wakaupashia jana ngwara uone Palestini hoa. Naam. Aboka mwana Badruddin kahanzani bembemba vya bukaya iwala marakahone sukaya embana wakomoriwe wanao engwa wanomba na hindi embana wananyasi wa Palestini we wanao engwa wanomba na hindi haina wandu yabo wa wanaomba na hati hena wandu yabo wa wanao na mrikao hawakadamiza nguwa huo gurendo nai harumaza tiza hao abonge wandu wao wonsi pia wahini heni wandu wa wanomba na walona imani na mzambondo walona imani ya hezeti hizo zombili abonge abo mimi mwana Badruddin ngamda jaikumori nione seukaya emazamana wa kisiasa maopoza kamdo hendo wangalia ze fikra ngiyo ndemevu haukaya panzala mahamili litahao mahamiraru mwana Badruddin kavati zamana wa opposition ikao ngwambo 2 shai zamana wa opposition ge atangasina mahamiraru basi ngwaona kalima zimangwa walirongo wao haina zamana wa opposition wendo muzisa kalima lozima sisi karituhanza kudeta sisi karituhanza mvuyu sisi karituhanza ani kalima ikao wilo galitosha ubune tahu lauka oma zamana wanu watina fikra walonio ekati fikra nzima ekati ndo hendelea wakensi yabu ili watsabuso one jana wahelesi wala juani one jana wahelesi wala mwali mahususu auka emalideri politiki watende ya ze parti politiki hamayensi
haku ngabo wanzuani ngabo wa mali zamarilo nizo zinu owandu watendanza parti politiki kaungu wabihanyawo waungawunu wajondoka ho wenji ekongo wakume abo wanane wawangazija basi kwatina fikra ekatinda ukaya wapange wahauwe walekeze hata nasire henda hektari wakilila 2024 hena mzima dao ya tante eka ujo waswili obahanu azali kaundo yaliyo Mwana Badruddin ya maneheli wazamba yenti yandi swangamizi waranti hale ne mazama na wan rolo opposition lewo riwajuwao rolo haruma e opposition wakada na wajaharuma yazinewo wakahingaria wasaya wangamiza yeti abonge yabo mimi Mwana Badruddin ya fikra ya hangu egerikana mazama na wakweli wa opposition ikawo Mustafa Seshek nezama wa unoharuma opposition ikawo habari ya daraja ya ukoloni ataheri jeri waswili lijohundokale shati la haya ya vayao kaliti na baada abakia muheni manada dada biswali ya chubalu paro mbaba chenko bese aina sikunga tsongo uzungulia harmani swala linu la Mustafa wana basainu ngasa harmao jimla ye hawa situation ra wasuli banu leo kabla ya transition kabla ya jau sheda rajanti ya hatu na wasuli banu lewa basaini ni hawanziro ya siasa hawanziro ya maisha hawanziro ya criminalite kulanano ambao jukumu responsabilité lona opposition indi enge opposition fano hadisi kwa jaka wafanya jau jokarka namnaje opposition wafanya jau enga sinamnaje eba nafikiria ukana namna rilio abasaini ngwa makapabu ya ushida waritowe harma yengamainu dada biswali lodes ola rauzis yende mana mimi na kanza niwambia ukaya wanti pia watu ukawafanya error umelo harma selection zala 2019 wanti pia watu ukawafanya error abondo bana kanza ukaya engewo wandu wa urepare error waifanya wakabla zimu wajihunre honi woni memzima ikawa hawatendea leo ili watante warepare error ikawa ndo waifanya iyo demana mimi nanzo niwembe ukabadruddin kwa namjo urekipere error uka wao ngwarambia hanywanyi ngwambia mlimaji ne mlozi ne mfanya hazi zamiri ne mbonda sima ngwambia hanywanyi kaina error chawo obo wakamjua ukai mazama na wala wakamjua ilachi error ukaina mgo akahendambia ya hunde raisi ula ya rasulisha au hanu azali ya waswili shangati dena mnayoka wakubaluka ila error ikangwa ya moho monania ikabla dhimuri waone wachenda bazima washemezo wakomoruka hakika rimkosani rifanya nai abasanga sibazima ngelazimo embana inu riwane nowa wakadamizanti lewo ilirire pare ereri la Mwana Badruddin abanga mudo banu mimi na kaanzani waswili shanti haru mahozungusa Mustafa shanti kaanzani waswili ukaya takukama na damu hakubaluka wafanya nai lewe mwana nyao hajamba monti kabla adhimu wahukanyi hebazima wakubaliano ka rifanya errori abonge errori ila ritirepete tena chanarende konyo nzima risane riwone ekanga joshinda ridafiwa wakomori Mwana Badruddin dada biswali tubalupo ramba chenko huzeleza andre abo hauzena wafanya errori jana waonesa ya ukana kojakana uoni wa siasa hafenda maraia shahaina mndu akaanza ende hafikra yahe haukana hamandizi wahamba wakaanza waruwasulishe vankolonela zali asumani ya ruwasulisha errori ya madu hula wana nao warudu wajafanya errori ya bili haukana wao kwa tuele wana wao kwa tiwa zima wao kwa tina leader yani uo mzingamanyi wabili ikaongwa zingamanyao maraia hurudi huzamba ndrovanu ebe wandurikao walegitime azali harumaze voti wandurikao wamba ngoma opposant kwa tina mndu mzima wa mwafiki kwa tu aminiana ani kwa tu shido amini mndu wamtendeza shahena mndu nguvruahe mbali ebe banwandu wanu ngwanzoleo maranya wa amini izo ikawa ndu ambao maranya maudu wanu kwa tuni kemaranya haki ya uwadhania ndongo zindwajina ebe banu leo wajoka ushinda kweli wakensi wambinga rogozo maranya ile maranya wa wakili
ndada biswali yani buhuwando le swala hilo ili wanru washinde wajue ndondondro izo ranzo relezana Mwana Badruddini era yange na dutu era iya haruma nukta jana basi nguandiko aminifu wa mafungu 25 sema fungu mengo mfukare na matano ngwambo no katina aminifu ya hao ne mazama na wasiasi ekare ndo wangalia Mwana Badruddini harume ema kungu manyo ya kipolitiki yafanyishia harume opposition basi kahano wangalia ani zo stajabisa haukaya warenge wa president wa opposition hao wamnika Sambi Ahmed Abdallah Sambi wamnika Mamad wandika ngwa upirizo unambie enamne kaunde bwana ijoka ulao bwana yulawana na amri jabo azali yatowawe amri ya hawalo harumezi unambie namna Sambi wanyali yo yajoka mnika amri ze parti za opposition namna ya ujwa wende abonge abo mimi Mwana Badruddini amudo bana kahanzandre je nione sokaya Mwana Badruddini ewandu ikao woma jeni wawandu ikao wa he politiki ya kaladimu ke wa he politiki ya wakati ikao ngwao ne nafasi ya hao ya mtozungu ya harume masiwa ya mtozungu la harume mabavu maana hindri ni waturenga wakubali ukaya mruha mama maduleu e promotion mama du wongo marandazi haruma yenti wongo wogonesa wanrunzia ekawa rugwanzo warolebonze watahendo ngoyo shaharime politiki ya wakati yenda kisha noama hana ngo mitsanusiha ngo harume opposition mana hindi no wandu wao watomniki wazezo amana za hiyonti leo za opposition leo bawoze wao wakabingoni mwao abugiyamo gewone sound rabo ya handani alama ya vidi Mwana Badruddini tiparoza mbabanu ukaya embwana likaunga ridailia le swala nzuani garidailia le swala mwali emana hindri nili chomlance o wananyasi wanzuani besho ya mlima jinde yabakisha ya tufungwa shahaba lieno ya ukaye mzuani mana hindri nili chohumnike shonone hombini ramtendeza ramwambia ukawi wende zamana wa he opposition ilo maswanile wake embanari wanao gari wanao mbana ya hele swala nzoni lunde haki ya hayo abonge hapo mimi Mwana Badruddini yonde haki ya hangu ngeonesa opposition ili yoaba sayinu aukantina vumboezi aukajezi ngo afanywe hena zofai reka uwahichwa reka udhulma reka utandu pirizo reka una kisiwandu nwaborawa bakisharume povar aukazo ndizo wanzao cha ngamvumbuo maopoza waladimu wane mbana hiyo wawatowe harume povari izo wafanyao ndungu ono wazungu sodu wara lijowa swili la 2024 ili wajue watieze kandidaturi za hao ili wende wabahatishe suwa do uraisi suwa wajoji hundo kaya olangu jono mwa ministeri olabe wa directeur mahanu olabe wa ambasadi mahanu Mwana Badruddini yonde elimi mo perezo wa matohangu ni wonao uhusie opposition iloko masiwana basayinu enamdekao kusole cheche Luparamba Bachenko huvumbua maridori waili wa kisiasa yabo kinyume na Colonel Asmani hakuvumbua Rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi uonde raisi wa hishma wa janibu mkuu ya Komor lejua huvumbua Ahmed Ali Swali atibaria Paromba Badruddini uhatusa Badruddini uandroa jina uhamba Mamadu uonde raisi wa janibu ya RDC ya IPDC ikao hashindana na Colonel Asmani uandu wao izopo alurumbili ekarukubaliana izopo alurumbili za henti ya hatu za opposition sho uandu wao hama ema militant wao hawe biro politiki zao hamanga zijibi wao uandu wao walomfungeni no ilo jorenge bendera ebabanu Boronema leader wakawarenda wanu walomfungeni watu washindu wawania kwa ujamba wania wandu rajina ndada bisalihi relezendo wandu warele wendo yonde heli Mwana Badruddini wonao sanga msubutinu hambe ukaya balanga ngabo wana ko wani harumobe bahao wonjundo kwa nerumbi no bahao abangabo kabingonu kaya ekam waone taratibu za usindiha mbaba ili warenge
ili warengele daraja ya mbaba warengele fuvu warengema ekamba na maji ili waje wabiaze beshwa iyo ya ibu shawo mjobzifanya abonge mimi zoni mimi wanaukaya amegabdala sambi ngeshivani juzi mamadu akabla dimu mbaba Nurdin samahani usijoni mania mbaba Nurdin akashivani hatahatia kandidaturi ya haya iblokewa l'an 2019 yabo mwene wajoka wandu wao toujours ngwa une grapo ya hoa katirlo nuomu ya mbaba Nurdin ka emahalo niyo abekare ndorumie edisi ya mali na nzuani abo mbaba Nurdin nguwasili mahamengo 8 wa shay'un mahamengo 8 hwenda ewo komori kwa joka unika mbaba Nurdin aminifu wa mahamengo shenda manamba Nurdin ngabo taya biloblingo ni mbaba Nurdin na nzoli walaliye fi haurunia esimu ya mbaba Nurdin jabo konda miswiru kambaba Nurdin katina fikira ya hwenda kandida ngabo mpango biloblingo ni mbaba Nurdin wanzao wa malaliye warumie esimu ya mbaba Nurdin no kwa tutsa hawajibenwera ngwaba hai inde mane politiki liombi doka owandu wao wala ina namna hiyo mzee wa hatu sambi rais mzamani iyo neheli wandu wa hele jua walio Shamsu Aminu kamduhama nde secretary general posubuti ya pare le jua ya mbele na rendrazi ya rais mzamani wa hatu na rendrazi sha weparana wafanya taratibu za biro wamduwaza rais mzamani ukaevala yebonge shanga bo taratibu zindwa jine ya tsahawaje warumiele jua maudu usoni mwanzu wan warumiele jua usoni mwanzu kao wongo anzaho sambi batina politik abondo bahani kao wanduwanua dio chakwa tutsa ngati atijopuhan kwashe changwa nzomabu warumie zaisimu za hondu wao manama Badruddin marhaba minji mdada biswalihi wachukubali kwa baba Chenko ranzida hiyo Montreuil wangu tukufu wa Facebook FM hamade kawaida ekarenge mdada biswalihi wachukubali kwa baba Chenko siubeha ye telefoni hatu iho Marseille ritsaha yemanyasi sagaf geri jojarnika owa komori omrongo garjobeha e anteni ranzida iho Marseille ilitsaha yemanyasi sagaf. Hello, salamu alaikum mwana Badru. Manya Sagafu, wa alaikum salam barzamasiu. Salamu. Manya Sagafu bese udungu matalazu zia manya simdada biswalihi rwasuli daraja leo rijuzise rinjie harma omusamma wa siasa au kahena mzimandasi ngena jukumu harimwa ye hawa ya kisiasa iliyo bonsi juhatu ya makatiano mahsusu duandrua siasa waloki nyimena koloneza la Osman manya si Sagafu ranzide ya Marseille jukumu responsabilite kao njiona imadhamana wa siasa walo kinyume na koloneza la Sumani harmwe hawa siasa ilobonti juhatu hawa maisha ilobonti juhatu ya hawa nziro ilobonti juhatu jukumu hindini ibango makapablu ya ushinda warepare ya error politiki kao mkinisha yake waifanya baina ya hao nezilio harmaye zileo na responsabilite njini manyasi Sagafu ngaona omrongo. Mimi afikiru kama na Badruddin afisikitifu ngabo zero harumayenchi asbabu kaya strategika o koloneli azali Asumani ya ibali ya harumaye yenti nsuona bahati yo kaya ngabo zina la opozisio nido bonze nido ndani yoshinda waunie yenti ya Komori shaima huu skitifu wabili daweka ola yesayalona yensi haigozisha mvu ya chohelewa zinikaudori mwambi yao ya rejeze stabilite ya hensi ha fikra za ukayengu jelezo kaya kana ujua ya rejeze amani haruma yensi hasbabu kama upoza wanu kwa chukubaluka mira isi ya wonsi na wakurubisha karibu nami wajewa ntowe na yunge juma wenda mbio ikele juwalitu. Donc, abo sisi maraia ikawo karti haruma opozisio aurta hoyezi abonga si haruma hatu arikartu shida rajua responsabilite ya he opozisio yinu rivalide ngwaona ze responsabilite za hao kwa tinizo asbabu ze fikira za hao kwa chujele wa ukaya watola sistani haruma yenti
kwatu wafikiana washinda waune maraia au wachauni wowo umpelezo wa yabo ngwatsaho strategie ya utia population haruma utiro ya serikali ya Gwanzime kaungiwe yabo ikao ketu rigole na shiumbe itoka ushonzi abange mimi hefikira hangu njwamba ukaya ye jukuma ngiyo ranguye opposition ranguwa nuwalone yezi hoji mlifu hao ngwa ujukuma ya he population ya Komori hezi timbizitiro wazifanyao rangu opoza rangu serikali yone mana kaori juzi sa manyasi sa gafu irresponsabilité ya he position Henry harma situation au kamba ngwa ma responsable irresponsabilité wa ya porte harma hawa ya siasa ni hawa ya maisha leo mtijua watu vanu Henry ani Jojo kiramba kama mimi arumefikira yangu nsuona responsabilité puisque ngabo responsabilité ya mwando ikaula vimu wakena uzima wakena ukweli yaborijo kubalukaya ngabo responsabilité engar johonsiyo kaya holaba no honda 2024 ewandu wanungwa joka usubuti maudu wajibaliye wambengo ndo wapoze kandidaturi harumaye serikali ya Gwanzima yinikao ngianzo yende banu hata 2030 karchuju wa hoi balance ngwa jo hi balance ya ndo bitena ikawurdirike harumo zirorana ulolio shinge banu ye opozaye wanu ngwa ubadzima bonze buwatuju wa wanikiwaze nafasi za utokana ubadzima hondani yaborotokana tamaya shao responsabilité wa hao walobonze heni mndungu twenda mbio noka twenda mbio ya chana faida mana banyoto wamkinishia waunde wandu waidi wararu wakena fikira njema waifokuwe shata na izote na kaziti na tamaya abangi abo harumayo udwamana wa ukaya irresponsabilité wa heze rongo zino harumayo opoza si responsable na tofautisha responsable ani wa parti hawa opposition na mdiarwa jukumu yabo bese ani de la responsabilité hawa ani de zamana ya hao ikao haurambe de jukumu wairwawa haunde nsongeza zirongo wazifanya hantaraka wasulibanu hantaleo ranzora mbeo kana ngoma kupablu harma yezajirileo harma zirunda harma nsinu ani iyo warwasulisha banumba warwasulisha banu manama Badrudini yabonda wanu maopoza mane makatika waka 12 person waka ushindana na mru mzima wamonekao haka raisi hajaha hadimisione harumaze fonksio za hahe yende haruma voti konelewa wo waka ujuo kaya ze votizo kwa na usihunda kikawaida engebala waka wajivuru kwa agenda harumaze voti zinu azalika datoka na legitimite inu ya unafasi ya ushida ende hata ya watowe sistani harumayensi asibabu kawodo wenda wamvalite wene wamvalite waregrete kwa tu regrete kwa tina tujuru plande yokaya ehosoni horenda weka olabanu honda 2024 engar joka rumia shaba indini kakarka shidarato wa koloneli ava ya 2024 ehindi wajurdi wachinike ila espoir wefanyo mandoni tena wambengo endao no toujours kabati wakati kaungwa do parondaze voti hizo raili koloneli ngondo kandida imabe shekatenda kandida shanga mina ya kinuka koloneli ngujipaango ekahende hata halemewa ngene kwa tito ya hembu joka umbalansia yezi ili ya jiporteje hoka tranquilite harumaye ntsintsujwa emroja ya mtrai abangi abo monokaya na watafadhali warejei waketsi wadzima waone solution mbili na waone solution ya ukontinye opoza ya hao waonese ukweli wana wa Komori au waone solution waonese opoza wa hao wende wala muhewa valide rondondo uoira isulo rano ili wahunde maadisi riki haruma amani ili maudu rioneka ngwa jounda bahati wana wa Komori wawaelewe washinde wanjie haruma ila zila votizi toka huja maudu manyasi isagafu ula wananizu wa hambabo pia nezijiriyo nizorienshio ngo aminya ukana banda kwa tuji amini mazamana wa siasa wale kinyume na azali watuji amini wao hawao wala mru mzima ya kalidori wa hao mwambungwa nikauto maya haungwa fikira ukana emara ya wakomori ngwajoka wa amini ban mru tutendeji amini hawandu tendo aminiana ngewa jonko amini ebanda kwa tu aminiana kwa tuji amini ngwalindao ike maudu wakomori ngwajoka wanika amini manyasi isagafu
vanoe maraya wa Komori wanuo kwa amini wandu hasibabu faida ya henti wo amini wandu hafaida nafsia za hao woyimjomba woyimrikawe kaha hundu maudu mamatu ngamjokana nafasi fulani ngamjokana faida fulani onelewa woyimrikawe ka sambi ha hundu aucha sambi ye juwange ndao ngamjokana faida fulani abunge bane population ya Komori iyo youdunga parti heze faida zao maudu ke parti ila ifuzu yabo population yo ketina hata problemu ngejushinde amini wa maudu ikaungu jotendea jone sokaya yo opoza bika henda hundu petetre ngamjonome wabala unome ni faida bala na ngono wanu waliyo abasa watsingo hende sa faida za hao hawawe ikawo bishenga bubaandu ikawe ila parti serse waone sawo kangela dimu wandu wanwa de barasewa kena ujokiririre mvu rumema mitsanuri ke karono ze faida redirjer kontinyata 2024 rike karono ze faida shaho pezo wa koloneli nema jiheli ya limba yeye katsushindo ona ukaya nrume vazima na ila parti yangu namfikiruka hizo dezajoka aula ngeha de barasema dinozori ya warenga haruma partizan rabo waja wati ya mbalbala harenge wala serse harumuye nao petetre wajoshida wamnike fikra za joshinda zi itie amani zitie ndongo za joka njema harumai ilanti maraba menji manyasi sagafu juma owoni kaondo ofanya harima ele dzitso la mpango wa hatu wale wenu ndimane kao bandi ya sagafu iho Marseille ngarjotsa ha yemanyasi damir ranzida ihonisi mkinishi habahe gena zauriungia harmales alalinu ekae nafasi imbulia ngarjobe anteni ranzida ihonisi. Alo mwana badru Na manyasi damiri barzamasihu Salamu alhamdulillah. ngarjo kana besho ukausi uha shale usiko kana hunde nafasi harmo mpango watu wale wenu nani madda rulonyo yenu ranzari tsahirita la zuzumbabi manyasi damir okana ngaranzo wa Komori sonti pia ngasima dhamana sonti pia ngasina jukumu sonti pia ngasina responsabilite raiporte harmo yehawa ya maisha na siasa ya bunti jua tema katiano rasi lokinyume na siasa rutwarma siasa hauru fanya za daula roalo harma siasa roalo harma yezi ama haina mzima ngezamana jumae maisha madziro alu bunti jua tema katiano shalo ranzer juzi semanyasi damir amjokana jokana zinji za hamba haule na uraji hamakini hatarti mundondo irresponsabilité ilona imazoma na wa siasa wala kinyume na koleleza la sumani harma daraja ya maisha ni daraja siasa ni daraja la waswili harma makatianu ranziba la hatanaba saino harma mahamili ya mwiswinu hindini eba maudungu aminyokana ngoma kapablu wa ushinda warepare erreur politique ekango na erreur politique waifanya harma yemakatianu eba wandu wa siasa walokinyume na azali uliho kwa tuji amini kwa tina faliki nzima kwa tina uaminifu baina hao wa aminyoka na maudu wa Komori mkinishawa nike uaminifu manyasi damir ngaona mrongo haule na uraji Abo andani mwana mabadrudini bitukandike masuya nimbusheni hera nyotsi pia asante ni fane taratibu atantirongo nai shani rongo namna nadamu wa drudibi hanzara binadamu na mwana mabadrudini karti watu atiti ngasanu maduhazi ngaro nawe namna yentindao hena wakati ngasubanu ngarfana mipango yinu banu alhamdulillah shukra bale wenu hunjua babate ko ngari washia madzina hao ngadoka ngomanda budungu pana babate ko ngabozi sagafu zonti pia ngarjula nao kadra kaujulana hata abu shukra mwana mabadrudin mpango ngarunda faida endelea sababu na kadhanu wasuli ndaba sparo hambia suala ukaya ikara maganzore kezenzi rukubalika kweli ngaranzore hawenzi ahemahame ngomine yabira rikanenzi yanumeni ilazimu wanadamu wanzo halekezenzi wajifenye asizi rangu geije wende wakombo weyenti shakina ukiri lalersi uheriyo nendo hatu aponyari utojua na mengaranzora kombo weyenti kina ukiri tijao sevre karna utivi wa mandamu ulo wayafe shaava ya ufana ya ukombo weyenti ilazimu mri ya jipange ya juwe mbaba hanyu yeye yendao hatafsiri hindi
hatafsiru kaila dhimu sisi wasiri tunde ema opoza hawonti pia wa Komori haurambe duanga zija kangaramla naweze kweli riwatunde ze kotiza hao eske manuni chiku prepare ya hao na azali eske Hasani Hamadi na Saidi Larifurija na Tosha Johari wa wandimzani watawada za uhunu eske koda niklezi maliza hao wa mama Hashiri na mama Hamigo Miraru waketrakilizi famiza hao wakeunwa duringa na video wanu ambaka ya ngarwa naona azali na ungo tranquili suala la dhimuri tuzise Mwanama Badruddin haukaya anzo usiku rahabili ukaya ngaranzao daula ya haki anzo usiku rahabili utahunu ngatungo wana henu usiku na MSC conference de presse azalika na ushindi ya 23 November wala dhimu ya pare college electoral azalika jaipara hapo baino rikata televizisme azalitola huone na Manyasi Damir izo pia Rizamba izo pia Ribira harma mipango ya bungu fanyo sentezi na sika sonda rejezi la rahamba abasa inu ngasarumwa jukumu irresponsabilité ilono wanruanu hindi esha rebe habanu hindi esha tongoza rasuli wanu hindi engo wanruanu kwa jaka wafanya ndongo fulani mfano hadisi eber jwasuli wanu ebe abasa inu bandarisaru wasuli ngasibanu rekaundo ariga rekatindao ebe ngo makapablu ya watuaba ya uritoba ndilio ebe ngo makapablu ya urepare ya erreur politique ele swala ya ndio maswala ikawa rujisa bana Manyasi Damir mimi ngamino aminifu kama opposition Komori kwa tima capable ya shida wa repare erreur waifanya haukao kwa tuhamba kweli Mwanama Badruddin endelea banu na ramilaneze kweli banu na wakati ngautima wa Komori watu wakati mwambaweze kweli wangazije population watu waishindia shehadi sindi tunakaze wemizo ambao timizo ambao maudu haurete ibala ambao kaya omba manera wasuli banu esha tunizara wasuli banu hindi Mwanama Badruddin ngamdoke swala ndoko yambayo ngabwanadamu watu sherehi ya kwelinga bwanadamu watu hundia shanga mambo ze kweli babani sisira wasuli lize kweli bani zolanza hambeze kweli Manyasi Damir ya chondezara wasuli banu lewo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi hafadhahu Allah wa ra'ahu ubahani aliyo Ngofukanusi sakazabari endelea bwana mrongo Ahmed Abdallah Muhammad Sambi endelea aukaya Azali Asmani harengezi 99 hanvu ata 2001 hafana sharia 2002 hafana vote 2006 asivonsi ya amani henzae Sambi hareje ya muhaja kausavonsi sahasivonsi hazaru bana na fido na kadakanda sevonsi ende hata bani sharia enda ndisema sharia enda ndisema shaka ya Sambi hoi azalinda kata kuangalia hena mnadoka urejea ya jarengenzi ngono ni mwashibani ni nashoni festejeshi azali haja nguta bani sharia shaka shunda kaya yeye hashisteye katashfana shabaja wandu wa wasidabana harje ilewo ngono kaswa Komori skaduliba sirore masa skaduliba hakati ngwendelea hata 2030 adikeza data aka uka 2030 la tukosa monti dokuminga mono komshinzira kawasuluba banu ya uandisa hausikitifu mtujwa kabala kaudazwa kafana mtujwa kabala habwewa mtujwa kawonando zae hani ya ndisefendasyo inu rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi Mwanama Badruddin endelea ebandia handisa hiyo handise fondation hiyo shanga bwela responsabilité okasambi yetinde opposant waeche Sambi afanya hiyo hende zahe ikililu haja hastehi hende zahe ndizo ndambao ebabanda Sambi hafanya hiyo sonti paramba hiyo erreur miongoni mwao de rais wa daula leo Colonel Zarasumani tena hazamba hamshaidiziza mara zinji ikililu haja hastehi ule wakatakaziziwa ebe ikawajibu tena ukabandia ndrongo zabira nai wazamba ya ukanazibiri nai yo wajibu ukamdrote na zirejei yo de swala la Manyasi Damir ebandia zibiri nai ewanu ma opposant ukasambika tuwaeche ewanu abasainu harma situation ya Mahamidi huja wanu sinu irresponsabilité ilona ma opposant hindi Manyasi Damir Mwanama Badruddin banu opoza uviri na mdodali uviri na Sidali Kemali uviri na wala wabira shawanu wale wanu ma opoza walona nzaya hatafsiri hindi Mwanama Badruddin zebandigi zubanu haba hailu bashi mwana wa Kenza ngena huria yakanguone zinungu zirizo tipia 2015 kuono ngasina muziki watu fundi watu metro Saidi Larifu hakaya enda ngari ya Sambi amba wedera isa la demotendensi ino
ita 2016 buya haja huono 2017 na mwangaria huono za vidonga za tourneu leo ino atakawa savidiri sisi kana ngara meka wanu ma opposition kwa lisa ngara ma wanu ma position nanza wanza place sa position waza kwa li mwana Badruddin hausikitifu wasawavira bakawati position kumore mwana Badruddin huko li tuna ma position na rambe wanadamu wanzo wafanya politiki sema position waza kwa li kartina huko kumore mwana Badruddin huko li azalinge wango tengene tere haeche mwana Badruddin Marababe njima nyasi damiri nanzida higo nisi wa jamua harma mpango wao wangala tukufu wa Facebook FM yabo liho risarishi ya makronikeri wa hatu Oararu ranzi hunu Paris Marseille nana ihonisi ngarjore nga omrongo rinike wa ishilizi wa tukufu waangalizi haina mzimadanyi ngena yeshabaha na unafasia ya ujitamuka hamastehi ya ustehi na udunga ya mikonsi na mishinzi yahe ematangazo yahe Facebook FM 0615 Risa mwambiana kana ranzar juzise masuala rijue mbabi ya responsabilité ilona yema opposant wa Komoru wa siasa wa wanao na koloni za la sumani yema katianu jumai hawa ya siasa ni daraja la waswidi mwanyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana Badruddin nasida sana ndo bikwezi adawana alim sahulu pari nam na udawana alim sahulu pari manyasa alimsa ngawana mrongo jumai madari hansibana andani do shukuria wana Komori kawo kwa shiro jitamkarma mpango uno sabili kaya wanu zali wadi waze paske jananga misubutini zambe ni shele zo wana maika watende warongo ya kabula ukaya watende ndio ukaya wana damu wale wonongo wajiko kwa confiance harmony na amini paske wanda zila wazamba abo kwa jaji amini kwa chuji amini gawa sarangwa gora yo nursari kartu hanzari woni mwana damu wekawo ndi harma election za 2012 haji hauji hada ya ukaya lego harma voti hangrabo kartu hanzari mwana 2024 kakwe ya rais wa heda ule uliwa ba haurume Komori leo maudu hakubali kupulio 2024 na wakubali wajuzulu watawe bao kwa tina plus okawondo wa rasuli shabano na wasudi leo ntia tukitaka harmu fujari uru ntia tukitaka harmu azembi zilu harmenti leo ama wondo waja wakamlike ruhusa ya zilu uranganya yensi na utimbia yensi na hii shajinka jaka ya harmenti mwana Badruddin amini baada wa rasuli shabano amini wakanango wa makapablu ya uritoa mwabo walivuriza hauvanu walivuriza walichililia yabo ya binafusi lazila mana madamiri ya zamba yabo wanu wanadamu wekawo wafungiana da wanaye mwana Badruddin afikiri meja na haku shamfikiri tie shimbabi za serikali za Komori za Bira wanu wekawo wafanya kumprepare nitarajangi nzima mwazora leo tipia kabato akatenga uzima mwenye baraka sedi swali ya unomporta keli mdu wa politiki wanu wabao pia ke tina bidodo wavumbua wa yajuju haya mbeguju somhono ya vumbue sam ya mbazali nai hauyare mesa arzali nai Henry muchodori kama ude platibu kan yoli wasa hoyende abokana henda menyeho yanzo yende abenge de bana bokole we yungarwani kawo risala kabula si majeni wa Komori we kawo ngaranzao ko ufa amande helibo ko ngwanzao hokana mo wajibu ukaya lewe Komori seba sauha ndio na mnashioni ndio na matechnicien ndio na madoktora ndio na wanazuri we kawo kwa bishawe de Komori raha na wale ya voleo leo kama wana za place hizo hiyo bahati au kakabata kaya na haraka kudube kasi kuhunsho hiha hizo de kuhunshira kanizo jana abenge leo na watawe baze plastika ziti za hao hata raworo walo yabo de plastika zao ora ba hacho kulongo wabo leo shana wakeradhi wasiterekee ba kwa noshile walimehe mbabana ikawa aje ntinge distance ni rani heli yasiha na wakeradhi hamgura mtume wasijitaka sababu ebani hangu timiti wadanaye mana ujokonzia na wakeradhi wawazie kabula wanarobrore male koti au maraba menji manyasi wa jamua ngarjorenga mndongo renke manyasi mrajina ba ya jamua manyasi para. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngasida sina ndo kwezi. Oyi Muhammad la banki nda hunupar. Muhammad la banki wana mrongo juma madaleo. Madalelo eli wapozele swala ya maskini ngarfikiti hao sikao ngarwone ziro armoli mengu paske kamale mwana nyasari ngwabo abasaba wa Komori wabuhe macho atezibira umongoli exterior wa Komori ngwazijuwao. Endelea. Ngono. Abasikazana bekana hindi. Yabutkana nfanya sente zinone sokana. Naam. Ngasi harmo zero swafi. Pourquoi na bwana mnayo doka yo position Komori vraiment parce que sira karja danga je sanga observer ore uno wema no wai na sire retengetere. Yabo doka na zona mbedoka azalingu soda no renga huyu. Pourquoi na bwana mnayo?
ukaba harma dunia bomana mabadru zensiku za dunia jongi zonraro wo Marekani wo Mshinwa wo Mrusi azaleta hunde Marekani parce que kata be Marekani abaze ngo jiro in Faransa Espanyol na Arabia Saudita abo ngo ngo Espanyol jo Marekani ngo wole wapu sokana mfenja azara bango de gagner tere pourquoi parce que ta gagné chini uono juzi wakofanya ile bunjilo la kufanya juzi sur le COVID-19 ila si COVID-19 chala rapprochement he komurine chini ile chini msutene yabo babaki shanti nzima ya bidyo position surtout ngamla se appel ibana atake citoyen mkomori uone zidiro harmwensi ya chou ya tamihao ya tamihao dukanga mla se appel ibana na miye metr da numa opposition an yo fikra mtoa na wafanye taratibu wafanye taratibu wa saheruishi maana bana babatira hunda manyasi madira bank dese rakuja toa le jawabu ikao le swala rauzisa ezo maana ekarwa sulibanu leo ezo maana yakana ejukumu ikao emazamana wa siasa wale kinyume na nzali hindrini owarwasulisha banunda wengo kubalikana owarwasulisha banundao eko warwasulisha banundao irresponsabilité hao ni hindi eko warwasulisha banundao ebango ono makapable ya ushinda waritowe obahanurilio banu manyasi Muhammad banki babanda kwa tuelewana kwa tu aminiana maudu wa komoringo toka unika wanruo uaminifu wanduka kwa tuji amini wao hawao dinikele jawab bana miskafanya mna sentezi harma zira harma ulimengu kami kafanya mna sentezi wa geopolitique international yaone zira harma dunia pia ava harma le suala lao hilo hamba hatimbi harma ya hatu karja apariali swali mungu dombe muna taki karja paro kana komunisti wandu emapo emalideri wa komori pia yo mramba hindi amwatehi chaizo telekomandi za Faransa kabati hatara isa paro zikuro ruisi na hene nsikanga kwa mulao yo kwa mulane ruisi densi peza kwa komolar mo limengu sika komolane ruisi ngwajele malideri wa komori kwa tufikiri wanatu wa komori la wanjie hatemba vida baladir kabati mshimutata kem Faransa kabati abo kabati hata lideri ni mwana yabo kabati hata lideri ni mwana ni miko confiance yao wao pia wanayo yo telekomandi za Faransa ngutoto ya ketrete mngajine basi yabozo na kanza nambe amjubule swala lao na dokana ondo arashulisha bani de opposition pourquoi parce que opposition ya komori mwanzo ezi basi na strategy na banu yezi yo ni komdu Mwenyezi Mungu chati mwanadamu na yezi yo upangwa ha strategy na fikra na hikma ani mrupanga bala mwendao chati ndo chokango kuonti ufanye politiki mrumraji na dia mkianzibara mrumraji na dia aende ndio baje mranga sheruke sibeli ya politiki yes del politiki kwenda politiki mriandalia yabwandu arashulisha banu lelo de position ya komori parce que juzi wajua pia wende wata kandidati na wajoke za botizila quelque soit za botizila kwa jago zimungu parce que za botizila omba ukana valari kanzarende iliri baenzi hokana nenge karejenda anzalato jori handwa hende valide rielewa elewo zabarindi leo watu wana entre eux ani zabaratone sawa uzima ya ukana banu wanuma opposant wawakili mzima kawende zamana hatu sha olavurun baba nunga botomaya baba nunga oneso komore kana kwelize fikra kanizo jana zilanizo kwa fikiri hauba na basa inu ani ngasongoro badru hauchani ke bref farmeso su ala ya manabo njuluzisa suala endelea nge kweli wakana ndongo wajobe kandida mzima shakwaja doka juice kandida wajobe ya mzima ngambo kana ngoda shindane na zalia makaja hunga chakwaja doja wake juice kandida shahena mndu wane problema position komori heli mndu mwanzo tea tende mauda jarunga sheria na banua zari yengu wa observe au kango nava hesagane ma occidentaux agane ma américain à travers Faransa ni Arabia Saudite chona bango de agane shini shabango de agane ya opposition komori bwana ndo mtoka wasaidia na uka zensi kuundaru za he dunia ya bakisha nzima azare saunda shini takunda Marekani abo ya baki de mrisi eske metlar fungu tafanya politika shida unda mrisi ya mkombo ramsuone ma politiki wa komori maana ukabata ta communist yao communist wa komori wema kubalideri mai wema metaka Abdulkarim mzee mremo aralo hicho oyaka communist wali shwali yaralo hicho oyaka communist wabati banu zinu telekomandi za Faransa marhaba binjima nyasi mamadira banki ranzida hiyo pari wa jamua o abakshabo izo telekomandi za Faransa emanyasi mamadira banki
hakaza hena mna hiyo yakana izo telekomandi za hem faransa ngardure nga telefon tsainu manya suri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzama swasna sana lukes. Nam? Alo. Alo, tabali Yusuf. Manya sali Yusuf ngana mrongo kwezi. Basi mimi zina kwanza na mbeu sio mada leo hino. Mimi namtoka kontra mbavi. Inatoka na ngano wa siasa wanu wa maopoza wanu. Hizo ni kwanza na mbeu kwanza sisi maraia wasi Jeremele Fumu. Akabangu watibili atwamukana ya maopoza kwa tuna wafanya. Sisi maraia parce que sisi maraia sidi kuza. Jamba kwa tuna ngofanya wale wale namna rauzisa manya sali Yusuf. Daraja inti hatua waswili ya bahainu ya kisiasa ani de situation politique iliyo nsiju hatu responsabilité ilona madhamana wa siasa wala kinyume na kona zala asmani hindi kar wasuli banu o rasuli shabanunda bandia ngona responsabilité bango makapable ya ushinda wa repare ya erreur politique hao responsabilité hao hiyo maudu bandia leo warone saukana kwa tu aminiana baina ya hao bango nzwani kwa komori uaminifu yakana wakomrosh ndo waamini na wao hawa kwa tu aminiana kwa sina lideri de scholar kan sina mnaye mwanya sana ile maana kana maizo ambao pia za responsibility ambao hizo pia na mpasite na Jeremele Fumu parce que bano sisi sonti pia ngarijoze tobia za hao ngarijwa oshay hatwale mimi ngamrengo mwashili parce que wode mwashili ni mdunge ewa mbajini ngudunge mbajini parce que de mbajini ya mdunge kabala olangu ende yarenge eza eno kakira wabeha bana uko ariji wende warengeze mali za watu warangamiza donc lazima wasa sisi maraia riwanike correction ile kabana wasa karna ujosto continue halimu hata mrangamize rende hema yatima sonti pia na boni ngamyeshi ondoda nyuma wana hao donc abo izo na kwanza nambe harmema madhamana wa siasa wanu ramoma poza wanu rao roalo harmoezi heni zihunda winti hatu odi walu mavamana odi responsibility pia kabati wandu soti dao maana wandu wala wao torohani je ni jeli baki huru ni ridise na nreje donc abo wandu wala wao watsinguranga mizenti ya hatu maraba manyasi Ali Sufi wandu wango tungwani watungora mizenti ya hatu ngia basainu ani enamna wonao owoni hunu harme daraja banda wandu wao yefikira wewe uto wao hindini naam fikira mimi hangu parce que banu wangila timu basa ndo shenkeza parce que harmo angalia harmo ya Afrika basa kama nanza angalia zintizulo na madictateur kama zinda ono rengelea oto parisa wajuha mwana na samba madarumo ma militaire parce que kana ujwa mkana eza jana le zilo leo parce que ma militaire goto parsa militaire wa gradia hambani ulaliotna unataka jatimizi liotna ashini hafanya hindini harengensi stability nti rengelea donc hiyo ndio kaunta kana le jeshi la hatu parce que harumangala le jeshi la hatu mana jeshi mtiti mungu dhulumishi haku wakati hata mbamdani lazima wa reveille wa leo kabanu nti kana ujahenda batinao mana walo jeshi la raia ya lazima leo tena ka avayo kana jeshi shabanu yeraia akangena mwana mshwahe au ngena mwana shawahi ulorania utabihu hamadae to kuna wa tusimbamu zitwa wa ileo kakena warangamizensi maraba menji manyasi Ali Sufi wajitamka harma ye fikra yaho ngardura ngamdongo rnike manyasi ndo jimanyasi para. Assalamu alaikum. Alo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Barzamasi wasina sana do bikuzi. Awone mwana nyo Ustadh Nawawi ngona mrongo jumwe madaira hansi banu leo. Marhaba menji. Kamfikiri mkaya harumo mafuvu mengoshe na matanu wazi wa hatu wa opposition watanga wabahanyensi waswilaba haukaya ngabono ikao kipolitiki wanuko wafikiana ngabo ikao wandu wafikiana usiku Ahmad Abdullah Mohamed Sambia rengwa basi Hassan Hamadi Akabo
Baraka Kabo o Mwananyasi Jafara Kabo kabati nuandua siasa ikao ngoma opposition leo kwa jarungu wa wadaza yabo azali harenge mkudu haja harenge mudu haja harenge nemwe wasanganya pia watabantu wazima wabaki yabo wazironi ngoni ezabili lukakaja kubali sharia elikona rumavoti rende endelea ustaz lukaya izusira amini siparo zamba katahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta naam lukaya sisi wana wa Komori ikao wanazijana wa kipolitiki ranji ya rumazeno za politiki ngasina zuri amini ukasiasa tsindabu shaye mazuki watu ruwari rumao ruwaka huruma jana rawalamu ma opposition mabaro wanu wanadamu ikao haina mnugutore ngudu wajangalia ambaye stahiki ya rume yebo baduru mvele waje na nyiwa rumdungao ukazali yede umiliki la diwani umiliki drukarbiri yede umiliki le jeshi yede umiliki mahakama hajafanya sharia shila wambaka jashikubali irudi mjamuru kaya haina mruru muharumansi baye ukara 10% ya he population ya he nana ngudu Afrika mdorege mapesa daula hare ya voti mjemdenge haina mdu atsojuha ya mengodo kandida bumbaga mbe hao eluperaru skazana shelize ukaya haina mdu utangeza hahe wewe mtangazaji ufanye utangazaji wa hao emazi wadini ngibidi watsangele fumvula hao kuhusu siasa wala wandu wa siasa wajitema ukoma chapakalamu na mveshelezo Komori ya ukaya haina embisa waza motola yola na usikuika woze voti ziru za busozi zikaurelwa kwa 2002 na dokaze voti zirengwa kazi jawaziwa ripara baadhi ya malideri wa hatu wae opposition kubasiwani ukaya ewashili rikala kandida edimani rikala kandida emitsamehuli rikala kandida yebambao waka kandida yebajini wakaba kandida maili na mfanye rahe mfundaro ye jaja uwandu wa koridar mea bunjiliyo yao msise haina region yabo wasiso waruzi wizili moroni kwenye wafanya madamano ya waruzi 20 hauzi 10 kazi jafanyiwa bahetsu wabili wadungala wale warushiwi wavunjwa ime dunia zali lazilo stuka wajafanya madamano nukpa ya bili wandu wanu na sinema zuki watu angabonjabu sizamba ukangabonjabu tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la yaqilun yule limnyezi bakovumbwa njaka wamba kwa ndema yahudi shay'a ya yinu wanadamu ikao ngobwazima shemi ya hao haina mnungena muo wahanze nafsi roho yahe mifamia hai ikakari jarapeleo rangalia haukaya tulitibe ya proposition ya saya mingu beha rumwala mabaro sababu kaya wakati ikao nikaufanya hazi harume Katari bahi ule wakati mkono ya siri ya Bashar al-Assad ya haja bahi waka opposition ya siri ya opposition hiyo waba ambasadi ya hao Doha holiho ukaya siri president Msiri Bashari kaja kaukubalize fikira za informe Mkatari kaja kaukubalize fikira za hesiri wakaurwana nsihitwa wabu wa konsula ya hao Turki ripropose na kamangalie bumba ukaya ngaji wa staarabu Mkatari yatezwa shiere ni azali mwene mne mahadisira ni nyaye mabwa konsula hiyo bayudingo mazemvu za kidiplomasi mwenda ho mahalani ni maladika wazali kasira relasio mwanjia baonisa kwa karsila mbahindu shala mtolibula mbahindirikensi sinena mnayu haina presida yarengansi ha diktaturi hamvu ekatolo hamadabanu maruvu shaye hutolo hamvu harube dunia pia
mabaze kutetazifu mabo bjerari hafu ngabo njia zinji za utoa raisi sharu ukaya owandu wanu mwenye baraka harubu guverneri gele konti yahe mzee wahangu mwadali swali liko mstehi gele konti yahe ustadhi harmaizo olesabo pia rizamba euliho huonese jukumu ya madhamana wa siasa ebango aminyokana wanwandwa joshida warepare hakamanda myojo ubewa yojo kosa engo aminikana banda wakosa ngoma capable ya ani ya toba wajirepare nele kosa ebango aminyokana banda kwa tuji amini banda hawao ngabo aminifu tena wakomoro jikoni konro ustadhi arma au haraki fubawi liujwa babaduru amma biorongo kaifa wa widuka wa hadha atharu fasaka wanwandu wandabu ekabu baduru balwara haubaliri kamwambio ya bale faransa ngina mahane ngumine nako yekaya kari jaji komi ya ramaruha haina mru ya ruma ya jula ukahibibe ikola limbili ritirengo wale ubahi haina mru ya ruma harume komori hauya kada posto rajua ukaba ikola regera limbili emru woke tubiri amini nilo bwizi kama jahabu bwizi ya limbili na milioni maraba miji yekaya maraba miji ustadhi na wawi ilo bwizi haina mrika wa dhulume komori bashara albili ngela zimuo wa komori wa timnike amini fugaru shukuri yao ustadhi ngarjore ngamrongo ornike mwanya simraji hawakuwa kati uviri mwinji asantuni ustadhi wa jiamuarma mpango watu leo mwanya suri para assalamu alaikum wa alaikum salam Badruddin ngasida bazamati sina Khalid Dardour mwanya Khalid ngana omrongo nam gasi harma sujet et position na responsabilité hao juma idaraja inti ya wasula basani hawa ya siasa na maisha ya lebo nsiju eba responsabilité hao hindini et ils sont capables ya réparer et quand on fait une erreur politique ils sont capables de réparer et banda kwa tu aminiana kwa tu jinikani kwa tu amini baina ya na wao ils sont capables ani wasifikiri mba marania watu wa aminifu yode suji. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi tukufu kwesi. Non, l'opposition wajenga jirekipere chama watsabusi wa jeu politique voulu ya azali aka awatia pacheni ngo amenancé par des dossiers financiers et politiques. Alisa par Sambi Djoua et déjà par Mamadou UPDC. Almaze de gros partis, ils ont divisé. Ngabo wa soutenir Sambi a jugé, ngabo wa twanza a jugé wa. Auka ndo jugé wa, ngabajora wanruwenji. Watuwe mrohoroni. Donc wazali ngwashangazo les dossiers izo, wa amenancé. Awa torture ena ujorongoa amjomramasi ede alisilobani donc warisizi wao alafu bien sûr wajua wa intérêt yao emungu defendre na pewa haya tujorengwa ambaka harengwa shila akadangalie et citoyenneté économique dossier du siwale à l'assemblée inde kwanza wa préparer avasa ili wazingamanye Sambi nikawa nzoro watoleze dossier za kweli atuambia nje unatinja mandogo za Sambi ya salama responsabilité ya hawa kisiasa na tinja ma député ile hawa ya siasa mon frère ndio naribaki armale swala linu s'il vous plaît le suala ndilo tuambia Badruddin suala ngilo yabo et maana et position ya siswantini ya zali à cause de ces dossiers là naribakishe et responsabilité Sambi kajaka harima eze vote beshele jualende ewana manama quel que soit ze vote heli zarewa azali harenge hadi hawa menanse na njorogo wa amjomfunga wandiri banda wa rasulisha bana wende harmaze vote mambo balamu zale hawa rameza mvu ya ukana wende au wende haradhamu ya hao ebanda rasuli bana wende harariza moza hao haufiki ukaya wala manadamu
wabokoli mbavi waje wahundu azilanda bunga suwenjeza Bokoli mbavi wafanya sharia asizi kwa shikubali wabadili sharia kwa shikubali manama leo ishia wamba fait accompli, vous le faites ou vous le faites pas. Et du Zoazani Warumiliao. Donc on dit wajarma élections. Ah, qu'est-ce qui s'était passé? Jazar et Jaziza. Et qu'est-ce qui est remercié? Jazar remercié là. Donc on dit il y a des lignes politiques qui ont wasulishe mwanzoma kizo opposition kwa tujua opposition wa samiziwa wa menacewa par des dossiers financiers et ben de samiziwa et ben zebarotuna unité ani wao bana tuna unité tunika trasinzima entre jua wa pagwa mbili gabonzo voilà la jua la UPDC la Joua, il y a les grands partis de l'opposition, Joua, la UPDC. Donc, l'opposition générale, Gabo UPDC, Gabo Joua, Gabo RDC, Gabo Orange, Gabo CSC. À la fin, madame, opposition du parti, manama janibu za siasa za kinyume ziloba siwanini za 2016 sont il y a 6 grands partis et malideri wa hizi parti hizo wachula goboni wasamizi wa par des dossiers financiers. Voilà, ils sont voilà wajango vanu wafanyize haziza au za opposition watona mdungano mzima shaoloma divize waloko mori kwa tukubale decision justement dazila tuzuru tugureje ukaya mwana Badruddin walohunu wa hizi grand parties zila hula yajua wa hizi ambili au kai mungu defende leader wa hai ya tizingamanyi wa hizi dossier financier wa lorizo nzorambe gebanu ngwanika wako muri toma wako moro tunge ani ekalo kwa tu aminiana haukaomboka na tu sofazali ani ngova zima ontipia wanenanzali leo inu waja warite na wajidivize ngone sawa wako morekana kwa tiba zima olarongoa njakubali weyarongoa njakubali ramangara ngazija wanunga tokuvura ani hata unumanga watongovurana ebabanu situation inu ka tu favoriser serikali changer serikali akaanza wa diviser pour régner araba menji manyasi wa jamua harmai fikra yao diviser pour mieux régner yabongene sao o mavu siasa ulona bande madhamana wala kinyume na colonel Azali Asman manyasuri para. Salamu alaykum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzamasi wa salamu. Salam alhamdulillah. Gasida sinando. Gasida sina Shabani huno Lyon. Manyasi Shabani ngana mlongo. Naam, haujibu le swala wauzisa situation rawaswili Komori leo ndio na madhamana wararu wakaya ondo waliwasilisha bana ndiria watendelane opposition na wakaya mjotendezana mbele le jimbo la mrehemlwa Abubakar Shamasi na ribimekilwa mabawa riliso wa Komori wawe uhebeko ndundawa na risome hitimaribehe waundu wa mando walone responsabilité aho bahanu wasuli bana hauke opposition hafasiri ya ukande ndawala madhamana wa siasa waungo usawanezi haukeshi wa differencia onezi leo ndabwe akakwati harumo mtunji wa dorenga we hila jazali shawa undaona zaliwo sawa haukaka bana parwa nzize ekomori kheri shahaina mndungu hudumu embahe neleposhola hene famia hahe ebengabo wandu tindawo yone bana nariziwono ranzinde makate mbwana inu wari hada ya ukaya ngwatsa ho waifanye ngarono bahanura waswidi donc nsina utowa example zinji haukaya haina mndu nguono zerongo yonde ya mando waonde ma responsable wa mando de opposition ko aswidi oti opposition endelea mambo mana wawili wari wasudisha banu bien sûr indenzi ukaya ongo wari hada yao na emergency ya ukahari ngwanzo wari beheba hanu na abonga wona hena usiku ukaya kwa tina ndongo ikatibu tojihudumu ndena mna yogiyo ye responsable ulobo hari waili yatsongara wasudi banu nda simaranya nga sina lefungule ku na izo mimi njo hamba haukaimania opposition wajua
wa continue watu change comportement ya hao ndabo yakayasi maranya ngari wadungao imani ya yezi watu change comportement ya hao wanzambabie ntinda bakasi maranya ngari wadungao haurisinisho ebenge yabo ikangari lindawe yenzi wa change haungari lindawe position boka yao wao kwa tina ndongo kati utotsaha zifaida nafsi za hao iyo ndemana watu ushinda wafikiana ndemana watu ushinda wajipanga ndemana da wakahena mutamba nafsi ikangari lindo wao waparoji hudumu warende komori njema yabo ngari joufa namna rilio ngari jobake namna rilio haurende baira hana borilio hauko wandu tindawa man namna na hamba ngamjotimizi yabo na bei ko wandu ndawa na risome hiti maribehe ike nouvelle generation ni maranya komori karijalamu haralamishia opposition inunezi inurawambia ukaindongo tinde namna inu narifikiriwa ba nyinyi kauladhimike banunga mhudumu yenti shatinde zemba za hanyura nzinda balataje wasuli leo shariba kana mndo ya sodamba weimo mjini hatu wa hebavu ya hatu wa jawo mtirongo mtijao bismillah bori sidoli la niziri hunrawo assalamu alaykum maraba minji manyasi wa jamu arma fikra yao ndio manyasi ndo jina manyaso ripara assalamu alaykum alaykum salam mtukufu Badruddin manya bobu nomro marhaba hana serengesho bashirini bushuri huko heri wanshupia warivulishio wabona nawe Badruddin na maso harma suala la leo harma sisho leo hini na dokamba ne wanyawe wanwajira maopoza mtu ndo tataporwa reconnaissance ba maopoza wantu wanwajira maopoza wani de wantu arti harma bihanyonu de bon visa chongwe kombane mor dale mananyasi ala anyesabo basabani wasi maranya rina lifuvula tu harma zi situation ire mawe komoro leo hana mnachini Badruddin c'est que c'est vrai ma opposa on a dit le ma opposa à un moment donné wani si wangu kombane wana nguvu de uzinguvu zao wasiderwa baozo zinguvu zao wasiderwa tiaozo de wakati wari vingatara para bohanumba rikuona mbeini ajali no wari kabilisha wasiri binga harma ajali no wanyami se zitor de zama gonzi wande tawar puli abani de na horongo mbane grande responsabilité labda sirongo amba yao be ya tu asma maraya mana wasidera wa banguvu maposa wangabi wakawashina wazidi 20 wakawashina wazidi 30 wasimaraya dera warenda zuntu au dera warenda wenza nguvu rako wabazinguvu zatu tawajupa wapare majina wajire maopoza ndafu fa ima latufu vuvo ihawainire mao ikomori lewo inisi hawa ya inisi dalao tide maopoza lwalo nalo wanazizwa manaza mana odwatia bani zokwelu be wasidera abazinguvu atia bani na dalao amarangi na Badruddin idalao de wasimaraya nalo sukurto jikome yao arikubali makweli kurendwambi sipo ya ukambane kila mtu anahanera buzimbabani wami jeje vani familia ngujeje besi wakati tukombane kila mtu ajikomea awono imbi arendwa ozo waitu mwenye urabuzi ibwaja fikiri mtu wengina vale wafumbo la shingazi ja la rongo wa Badruddin mane mtaha uhuru weka uono donc kakara kubaliana ilifumbo lorabuzi tarsola wa harma izitambuzini na babortoka bani reherongwa mbane maopozana watende na wakembeli rabuzi borwa dunge baini tinkondo ya maopoza mana leo maisha ya umwana mkomori pia ya remi hamoti kapsimba de opoza kapsimba de ti opoza kabusi tawale walo harma ilijavi la mbaba lukumani ne wasuona wasieshi stambuzi ndeshio ta imma difference yetu na wao wasawa jangi semba wao do walo ne pouvoir de wallahi Badruddin wa wantu mwazomba wa harma ilijavi la mbaba lukumani waenshio zitambuzini maraya wazenshio maraba minji manya bobu wa jamu harma fikra yao sreba mdongo rimbe nyawe wangina hokana
yabo uliho wakati usa waswili iti ya dakika 8 ye saa 6 honula dakika 18 saa 6 honula faransani jabo kwe safkare iyo ikoni bo bishoni iti ya dakika 19 nare hule kilo ya mabawa riniko wa komori walebo ngajore ka telefoni nzima ngerjeri bae ompango watu manya suri para. Assalamu alaikum. Allo assalamu alaikum. Alaikum salam barzamasi. Salam alhamdulillah duami mwananyaho Ali Sey. Sai kia feti. Duami mwananyaho Ali Mgodesi mzamano na tauzi azali 2004 hunu Marseille. Labda vanulio telefoni va problem za connexion. Allo? Una problem za connexion labda vanulo. Allo Badru. Nam, sadis na deni? Hunu Marseille duami Ali. Manya Ali unambrong. Sikia objectif ya mission ya leo si samba mfakulia bandedeni. Endelea. Allo. Les responsabilités ya opposition alonayo harma situation politique non tiju vasani. Halu wandu arvele havani. Eka wandu arvele havani. Est-ce que watoshinda wartowe harma situation ni evo kamba waona wao kwa sparana kwa selewana. If bavani wasrongo amba maranya watu wao aminifu kwa kwamba waona wao kwa aminiana mrongo do. Ali yani manyangu Badru wanfarpulia banon sima opposition. Endelea. Wanfarpulia bani wani yali ya majeshi. Wanfarpulia tarapara bani. Mana suambia Badru nafanya mbade wawe uhiriwa mbondo fungije. Rongoa karangi arma majeshi na ntini. Leonu ribak charme opposition. Halvane opposition. Harma situation inu. Wana responsabilité au kwasna. Vous êtes libre ya orongo amba kwasna responsabilité. Toujours ngamba pourquoi warongo amba kwasna responsabilité. Utueleza. Wana responsabilité. Pourquoi warongo amba wana responsabilité. Utueleza. Basi na ikawa wandu arvelia vani. Hali watoshina warto evani. Question de ulo manya. Na ribak charme suishi. No, antuarvelia vanotso mo position. Bani lazima kama warvelia bandu duami de wawi bade Badru de opposition de mtukata opposition na responsabilité. Watu joro ngamba wana au kwasna. Kwasna wa responsabilité. Opposition wao. Manantini. Utonambia tongolo kamba wana responsabilité tabono wambia mbaba kasina responsabilité mana kasina responsabilité c'est-à-dire kwa sima na dama aparo venzamba anda harba buhano amba amba yinsu ka jali yaho mana bani atwa ir pose bani Badru kwa sima na dama ko hensi amba ikomori leone dunia hali anda tapara leo bani amba intongozinzi jirolo bana amba bamana damu mkomori si parte mana damu Muislamu amba toja atarpar bambaro bani ili bani problème hiyo amba même si de wa Badru de wa opposition de kwa so fikiri amba azalia toja atari tarpara dunia leo ni yenshio basi vamo mtu wa politique haukana en politique tout est possible n'est leader wa politique ka so fikiri le meilleur comme le pur va voir mtu wa politique. Au cas dans la politique, ama kusulongo pouvoiri, tout est possible. Wa wantu pia wakarama pouvoir wa one fasra pouvoiri. Ni kwa fikiri ntomaro lezo vavo watimu mali der. No, vani karongwa mambo politique uni sasa de wawe wakatulo na malezi yao. Basi kwa sensi amba vali mwana atenda mwendo ta amu mwana nyahe. Politique yani stadre ni malezi. Binti kama wale mbantini chumfu mbale mpaka dia zali ajo atu en matière de politique, votre ami d'aujourd'hui, vous avez oublié que l'ami d'aujourd'hui c'est l'ennemi de demain. Yo en politique de hallo kamwe. Manantini wako le hallo wa mfukase le politika ele wao. Le hallo au yedi politique. Mana politique ennemi ami wao wale wenu wale ennemi wao mwiso. Yo partout risona na renge Faransa Macron président yo wende aka ministre de l'économie aka secrétaire général wa François Hollande ministre de l'économie wa Hollande no abudu amremen fumo amremen mengoni yoti de politique
beba buleti de politiki mana kusijona mbe politiki ya Faransa wanandane politiki ya Komori nsandrongowe ambaye amiwaho wa politiki leo woyo joka enemi wa mwiso wavosha na ruono leo wantu wengi wakarmaze parti zao hunu wala walishi parti zao mangari ya Macron wajasfanya na wao wakana parti zao hule wakana uanzani vojana na neka Sarkozy neka wao leo inu wabudu waregea vavo wakauha wasirema parti zao za kanazo vavo yote de politique yote babo wakasivyo politiki de ka politiki ni halo basi mtume katofanya politiki de na kusirenge mtume refansa na wanu maana mtume ile kakofanya politiki ya siasa hunu yaonde mapesa ile dawa ndio akawifanya la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha karsitia mtume wa dawa yo politiki baduru dini wakatilo kamba kusifanise siasa ya politiki ya mtume ya Kiislamu akawifanya ni politiki ya ema wandu wa siasa wanu rambilo kana la yantiku anil hawa tongo mtume kwa zurongo sallallahu alaihi wasallam ile wahyi in huwa illa wahyuha waika logwa mara mirongozi tu maur doula jarambe ambaye trambo haramu betifanya au wana jarambe ambavani sharia shinu shema changement yenu narfanye leona jaroma batuisho wana aroma ba ani karsimfani semtume sallallahu alaihi wasallam s'il vous plaît na one to one na rongo zangine no ya Instagram to nsanwambia bakarongwa ba politiki karongwa ba politiki amba mtu anafanya politiki wani kasanya politiki be politiki yota wawe baduru fanya politiki baduru kutuja kama ukenda goniaho ari umoja umbenze moja usumbenze ule umbenzao isojo kama uswabenze sawa bila lazima kama ule umbenzao note kusimbenza usike difference wenyewe lazima kama wajikome wamezitwa bani bango nchini maana nchini bani politiki yimshata mabale deni nchini no karunga ma politiki original politiki bani stadium ufanye ntongo uvenzewa ufanye ntongo wanadamu wa uvenze ufanye ntongo wanadamu wa jiwene ntongo zao de politiki ya benti ni adeo stadium ba ukasive politiki maana politiki tidi halo mana ujua mbele difference ya watu wa dira na wadeo nesta dinti wote jina biamba babo stadramba azalea fanya politiki asijua politiki marna deni Macron no mana tini mahunu Macron fanya politiki na hunu ulishofanya maandamano mana tini hula fanya politiki no kusishwa maandamano wanu va dictature va demokrasi zontu mzangina bene karomba le mot politique yoka kula ntongoto fanya uwasuli harumwe yezi ani uhadaye wantu wao au urumie urenge mamambro wa parti fulani utanganye vao pare uwasuli c'est ça ce qu'on appelle politique vantongo zangina utojua umante wantu utojua uhadaye wantu utojua belze wantu me dictature bene karongo le mot politique yoka mbofanya tout pour tout amba uvule wantu wangalie baduna siskiti ukatilo kamba wami nao mjane wote sio ambari politiki njambo na politiki tidi halo sarongo halo amtsonese fikra hiyo amba politiki un vrai politicien de ule awasuli daraja anta yarongwa makalima ya manipule au pour faire comprendre ema opposa waje wampare vapo c'est ça la politique amba leo Macron ashindra fanya a divisé parti socialiste a divisé gauche apara wantu waja wampara azali ashindira afanye politiki yahe lijua lende livoti wantuwasesa wavoti adivize parti zizo wale atambaza parti waja wampara iyo de politiki irongolao vantongo zangina a dictatori kati dictatori izo zangina asiwa kasiwa zo zangina maisha ya mema ya kasi mema zo zangina de ashindira afanye politiki arumie politiki yahe ata apa ahiri wantu wakama adversaire waje wampara c'est ça la politique c'est halo iretemba est-ce que ana programme usiniambia namba c'est ça la politique maana kwa usirongo halo usikuba namba politique do wadofunga do ndini sarongo amba iretemba asiwa zangina dene ka politique amba ashinda convaincre wantu atandua mpare yone politique rongola sarongo amba dictature sarongwamba criminalité si on parle le mot politique Ravo azali airumia manashinda rumie politiki amwada sambi son ennemi d'hier agent voti
armie politiki adivize zipartizo akuwa wantu arma ziparti waja wampara vavo irestamba hali vanu avingi programu asudunge programu yahe eske vanu asirespecte eske vanu va demokrasi zizo zangina bene karonga mba politiki vavo armie politiki yahe maramba mengi manya vwa jiamu arma fikra yaho wakati usawiri ngarjo urenga eshoba ashinu rikazevanu Abubakar Shamasi ambokana rirenge kilo ya mabawa rilisi wa Komori wala mbuzi جنبي مكيلو mabawa lisa Komori waeuhe eka wandunda warisome hitima ribehe جنبي مكيلو mabawa lisa Komori waeuhe Baraka wandunda wanarisome hitima ribehe Sihimi watishirabu waribanu watovu wakutuha Ejazi zidi tabu hunufu lehidi basawuha Sihimi watishirabu waribanu watovu wakutuha Ejazi zidi tabu hunufu lehidi basawuha Edangere ndo bubu ya bahunu nawe bahoroha Enyandangwe ihutubu ya bakunde inudia haeha Edangere ndo bubu ya bahunu nawe bahoroha Enyandangwe ihutubu ya bakunde inudia haeha Ngambi mukilo mabawa lisa Komori waeuhe Baika wandunda wanarisome hitima ribehe Ngambi mukilo mabawa lisa Komori waeuhe Baika wandunda wanarisome hitima ribehe Ntuhamba uona onda zila wizonde na zikauhe Wala wandunda wao beshe wavahano watungue Suhamba uona onda zila wizonde na zikauhe Wala wandunda wao beshe wavahano watungue Wanu wala waohao pari wazungu waduara muwe No umuhimu wa hao emasi wa hatu wa yahauwe Wanu wala waohao pari wazungu waduara muwe No umuhimu wa hao emasi wa hatu wa yahauwe Ngambi mukilo mabawa lisa Komori waeuhe Baika wandunda wanarisome hitima ribehe Ngambi mukilo mabawa lisa Komori waeuhe Baika wandunda wanarisome hitima ribehe Hakimu lilibiye bagemiyo ifubia hamu Ezema ulipishie baeza hao kazitina tamu Hakimu lilibiye bagemiyo ifubia hamu Ezema ulipishie baeza hao kazitina tamu Ziro uamiminie watile watinwe wafunge tumu Usiku washele wafuturu uvundo wanwe sumu Ziro uamiminie watile watinwe wafunge tumu Usiku washele wafuturu tina tamu Hakimu lilibiye bagemiyo ifubia hamu Ezema ulipishie baeza hao kazitina tamu Ziro uamiminie watile watinwe wafunge tumu Usiku washele wafuturu uvundo wanwe sumu Ziro uamiminie watile watinwe pia hamu Ezema ulipishie baeza hao kazitina tamu Ziro uamiminie watile watinwe wafunge tumu Usiku washele wafuturu uvundo wanwe sumu Ziro uamiminie watile watinwe wafunge tumu
usiku wa shele wafuturu vundo wamesumu gambi mukilwa mabawa lisa komori waeuhe beka wandunda wanarisome hitimaribe gambi mukilwa mabawa lisa komori waeuhe beka wandunda wanarisome hitimaribe naribi mekilwa mabawa lisa komori waeuhe beka wandunda narisome hitimaribe wangaliza Facebook FM yabo ulihorisa rwasuli harma o wakati unu revimo kilo ya mabawa rilisoa komorwa yauhe haukana okweli ekao wandunda wanu rekando waliyo rekando wandu waje ngarjoso mahitima aribehe Mwenyezi Mungu yauni yensi ya hatu hauka kweli riono ngaro nao sha Mwenyezi Mungu jojani yarike na mu rizione risambwazo hafatiha yensi ya hatu iwasuli daraja ikesawa nezensi za udoshukuri loa nohimdimlo eze jamaa pia salam ni adilosi kwa maudu eka Mwenyezi Mungu harukubalia rika mengoni mwandu ikao gwa mizi osiku wa maudu eze jamaa pia salam.